ગરુડ પુરાણ અધ્યાય પહેલો ભગવાનના અવતારો મંગલાચરણના પ્રારંભમાં પ્રભુને વંદન કરવા માયાને જળ રહિત સર્વ કંઈ કરનારા ભગવાન શ્રી હરિને વંદન કરું છું। શ્રી હરિ કે જે અજન્મ અજર જરા વૃદ્ધાવસ્થા રહિત निर्मल अनंत ज्ञान रूप शिव कल्याण रूप आदि रहित पंच महाभूतना देहादि रहित समस्त मायावी इंद्रियों रहित सर्वभूत प्राणी ने पदार्थ में रहेला तमाम पापादि मल वगैरह थी रहित माया थी अल्पित अने सर्वव्याप्त भगवान श्री हरि ने परम पिता ब्रह्मा ने शंकर भगवान ने गणों अधिपति श्री गणेश ने अने देवी माता सरस्वती जी तथा सर्व देवों ने शुद्ध हृदय थी हूँ मन वचन कर्म वड़े सदा सर्वदा नमस्कार वंदन करूँ छूं। सर्व शास्त्रों में विशेष तजज्ञ शांति स्वरूप श्री विष्णु भगवान ना परम भक्त महात्मा सूत पौराणिक एक शुभ घड़ीए तीर्थाटन करता करता पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में पधार्या। तेओ शुभ आसने बिराजने निष्पाप भगवान श्री विष्णु नु ध्यान करता हता। ते वेळाए महाभाग्यवान अने तपस जेमनु धन हतुं एवा नैमिषारण्य निवासी सूर्य समान प्रखर कांतिवान जळहळता प्रकाशवान शांत रूप सदाय अज्ञानी कार्य में रत रहनारा तपोधन सौन्याक्दी मुनिए ए महाकवि सूत पौराणिक स्वागत स्तुति नम्र भावे करी आनंद भावती पूछ्यु। शौनकादी बोल्या, हे महात्मा सूतजी तमे तो सर्वज्ञ छो, एथी अमे तमारी पासे कईक ज्ञान प्राप्त करवा ઈચ્છીએ છીએ। તમે કહો કે સર્વ દેવોમાં કયા દેવતા સાચા ખરેખર ઈશ્વર છે, તેમનામાંથી કયા દેવતા સૌને સ્વામીને વિશેષ પૂજનીય યોગ્ય છે, ક્યાં ઈશ્વરનું નિરંતર ધ્યાન ધરવું ઘટે। આ સમસ્ત વિશ્વના સર્જનહાર ક્યાં દેવ છે, અખિલ વિશ્વના પાલક તથા સંહાર કરી ક્યાં દેવ છે, ક્યાં દેવથી જગતમાં ધર્મ પાલન થાય છે, क्या देव दुष्ट पापियों नो विनाश करे से। जय श्री कृष्ण।